Mangroves are full of magic and are a mystery to ordinary people. How could they not be? Where a group of birds make a nest in a mangrove tree, gradually the tree dries up and eventually dies, and naturally from the roots and seeds of the mangrove that fell while the main tree was still alive it starts to grow again. Mangrove penuh keajaiban dan menjadi misteri bagi orang awam. Bagaimana tidak? Di mana sekumpulan burung membuat sarang di pohon mangrove. Secara bertahap pohon tersebut mengering dan akhirnya mati. Dan secara alamiah dari perakaran dan biji mangrove yang jatuh saat pohon utama masih hidup mulai tumbuh kembali. At several observation points on the east coast of Asa, when flocks of birds make nests, we can see the phenomenon of natural gradual death of mangrove trees if we regularly monitor the location, and gradually when the birds are breeding they will move to the nearest mangrove tree stand. Pada beberapa titik pengamatan di pesisir timur Aceh, saat kumpulan burung membuat sarang, fenomena pohon mangrove mati bertahap secara alami dapat kita dilihat jika rutin memantau di lokasi tersebut, dan secara bertahap burung-burung pada saat berbiak akan pindah ke areal tegakan pohon mangrove terdekat. This is a natural thing, showing that the cycle of life runs in a mangrove ecosystem that is still good. Where there is death, of course there is new life. The mangrove tree dies, but the birds breed, incubate the eggs, hatch and start a new life. The young birds continue to grow up like that. This is also the case with mangrove shoots starting to look alive, forming twigs and branches of life. Ini adalah hal yang alamiah, menunjukkan siklus kehidupan berjalan pada ekosistem mangrove yang masih baik, di mana ada kematian tentu ada kehidupan. Pohon mangrove mati, tetapi burung berkembang biak, mengerami telur, menetas dan mulailah kehidupan baru. Anak burung-burung terus tumbuh dewasa. Demikian halnya juga dengan tunas mangrove mulai terlihat hidup membentuk ranting dan cabang kehidupan. Life continues. Environmental harmony will certainly change. If we stop managing it wisely and responsibly, then we will start saving for disaster. Our action is to invest in conservation activities by planting mangroves on every empty land in this area. Kehidupan terus berjalan, keharmonisan lingkungan tentu akan berubah. Jika kita berhenti untuk mengelolanya dengan bijaksana dan bertanggung jawab, maka kita mulai menabung bencana. Tindakan kita adalah harus berinvestasi dengan aktivitas konservasi menanam mangrove di setiap lahan kosong pada kawasan ini. Mangroves are maintained, animals, especially birds, can continue to live and breed, food security in coastal areas is also maintained, the impact of disasters can be relatively minimized,
Keep the enthusiasm, and this is part of the activities of the Bale Juroeng NGO to protect the mangrove ecosystem as best we can. Greetings, conservation. Mangrove terjaga, satwa terutama burung dapat terus hidup dan berkembang biak, ketahanan pangan di wilayah pesisir juga terjaga, bencana relatif bisa diperkecil dampaknya, tetap semangat dan ini adalah bagian aktivitas LSM Bale Juroeng menjaga ekosistem mangrove semampu yang bisa kami lakukan. Salam konservasi. Dia ada di pohon tuh. Iya, iya.